ये है वक्त मीडिया। उत्तर प्रदेश के संभल में 18 दिसंबर 2021 को बज़्म जिंदा दिलाने संभल के ज़ेरे एहतमाम बयादगार ज़हीर अनवर एडवोकेट एक ऑल इंडिया मुशायरे का इनाकाद मुशफिक हुसैन एडवोकेट की सदारत और रिजवान मसरूर की निजामत में हुआ। मेहमान खुसूसी रहे अशरफ अंसारी, मेहमान ज़ीवकार रहे शरीफुद्दीन पाशा, जीनत मसनद रहे अदील अनवर, इफ्तिताह किया मेंबर शकील कुरैशी, मेहमान एजाजी रहे डॉक्टर रशीक अनवर। मुशायरे के कन्वीनर रहे संभल के मशहूर समाज सेवी अदब नवाज शख्स फारूक जमाल एडवोकेट। अब मैं आपके सामने आपके एक ऐसे महबूब और अलबेले शायर को जहमत दे रहा हूं कि एक बार उस्ताद मोहतरम डॉक्टर नसीम जफर साहब निजामत की बारीकियां अपने शागिर्दों को समझा रहे थे, यानी निजामत की क्लास ले रहे थे। तो मैंने उस शायर के बारे में पूछा था कि उस्ताद उस शायर का कलाम ज्यादा खूबसूरत है, उसकी गजल ज्यादा खूबसूरत है, या उसका लहजा ज्यादा खूबसूरत है, या वो खुद ज्यादा खूबसूरत है? तो उस्ताद ने मेरे पहले सवाल उसकी गजल के बारे में बताया था कि पहले गजलें शराब पीती थी, पहले गजलें शराब पीती थी, नीम का रस पिला रहा है वो। तो मेरा दूसरा सवाल उसके लहजे के बारे में था। तो उस्ताद ने बताया था कि लहजा कि जैसे सुबह की खुशबू अजान दे, लहजा के जैसे सुबह की खुशबू अजान दे, जी चाहता है मैं तेरी आवाज चूम लूं। और मेरा तीसरा सवाल कि वो खुद ज्यादा खूबसूरत है। उस्ताद ने कहा था कि मेरी गजल की तरह उसकी भी हुकूमत है और तमाम मुल्क में वो सबसे खूबसूरत है। तो शराब की जगह नीम का रस पिलाने वाले मुल्क के सबसे खूबसूरत शायर जनाब खुर्शीद हैदर से मेरा इल्तिमास है कि मेरे पास आके खड़े हों ताकि मैं हिंदुस्तान छोड़कर अमेरिका में बस जाने वाले शायर जनाबे सलमान के इस शेर से उन्हें आपके हवाले कर सकूं। क्या करे हो आप? आइए जनाबे सलमान अली शरास हिंदुस्तान छोड़कर अमेरिका में जाके बस गए हैं। उन्होंने कहा था कि जिस शाम को सलमान न मैं हो न मोहब्बत, जिस शाम को सलमान न मैं हो न मोहब्बत, हो जाए फिरोजा इसी शायर की गजल से। वाह वाह। शुक्रिया, ये आपके हुस्न नजर है भाई। मोहतरम रिजवान मसरूर साहब बड़े पुराने दोस्तों में है हमारे, बल्कि शायद इब्तदा शायद इन्हीं के हवाले से मेरी संभल में हुई थी एक मुद्दत पहले। तो ये सिर्फ उनकी मोहब्बतें हैं, मोहब्बत है तो, और जिसको मैं समझता हूँ कि कोई लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। ये सिर्फ उनके जज्बात हैं मेरे लिए, उनकी मोहब्बत है। मैं उनका तहे दिल से मुतशक्किर हूँ कि उन्होंने जुमलों से नवाजा। याद है ज़हीर अनवर एडवोकेट हमारे दरमियान से एक अजीम शख्सियत आपके दरमियान से चली गई और उनकी याद में यह मुशायरा है। मैं एक मतला पढ़ता हूँ कि खुदा का शुक्र है माँ बाप के करीब हूँ मैं, उनके बेटे में खुदा का शुक्र है माँ बाप के करीब हूँ मैं, न जाने कितने रईसों से खुश नसीब खुदा का शुक्र है माँ बाप के करीब हूँ मैं, न जाने कितने रईसों से खुश नसीब हूँ। तो एक शख्सियत की याद में ये मुशायरा है। तो सदर साहब सामने बैठ गए जाके, तो मैं कुछ शेर आप तक पहुंचाना चाहता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं कि मुशायरे का ये हिस्सा। अच्छा, बड़ा खूबसूरत इजाफा जनाब हसन काज़मी और भाई सलीम ताबिश भाई और तीसरा नाम वाले इरफान लखनवी भाई, बहुत अच्छे ये इजाफा है आपकी फहरिस्त में और मोतबर इजाफा है। तो जड़ें कमजोर होने पर शजर गिर जाया करते हैं, जड़ें कमजोर होने पर शजर गिर जाया करते हैं,
सदा जिनमें नहीं होती वो घर गिर जाया करते हैं। बच्चों थोड़ा ये शायरी भी सुनिए, आपने जिंदा रखा है मुशायरे को, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन नहीं उसका क्रेडिट आपको यहां से मिल रहा है। सब शायर कह रहे हैं कि ये इलाका जिंदा रखे हुए मुशायरे को, तो आपका हम शुक्रगुजार हैं। लेकिन ये बैठे हैं, ये भी खूब जो है पजीराई कर रहे हैं जहां जहां अच्छा शेर आया है। तो महेंद्र साहब आपकी ये मोतबर जगह, और मैं मतलब फिर पढ़ता हूं कि जड़ें कमजोर होने पर शजर गिर जाया करते हैं, सदा जिनमें नहीं होती वो घर गिर जाया करते हैं। हमारी आंख के आंसू निगाहे शख्स से मत देखो कि अश्के गैर भी वक्त सफर गिर जाया करते हैं। हमारी आंख के आंसू निगाहे शख्स से मत देखो कि अश्के गैर भी वक्त सफर गिर जाया करते हैं। हमारी पीठ पीछे ये हुनरबाजी न दिखलाओ। सुनते रहिए भाई, हमारी पीठ पीछे ये हुनरबाजी न दिखलाओ, हमारे सामने दस्ते हुनर गिर जाया करते हैं। हमारी पीठ पीछे ये हुनरबाजी न दिखलाओ, हमारे सामने दस्ते हुनर गिर जाया करते हैं। एक बुजुर्ग की याद में ये मुशायरा है। अब मैं शेर पढ़ता हूं। सदर साहब, मुशफिक साहब, ये खासतौर से शेर मुलाहिजा फरमाए रिजवान भाई कि हमारी पीठ पीछे ये हुनरबाजी ना दिखलाओ, हमारे सामने दस्ते हुनर गिर जाया करते हैं। हमारी मौत पर बस इतना कहकर सब्र कर लेना। हमारी मौत पर बस इतना कहकर सब्र कर लेना कि पक जाने पे पेड़ों से समर गिर जाया करते हैं। हमारी पीठ पीछे ये हुनरबाजी न दिखलाओ, हमारे सामने दस्ते हुनर गिर जाया करते हैं। हमारी मौत पर बस इतना कहकर सब्र कर लेना। आवाज़ुम भाई बहुत शुक्रिया, आ जाओ। हमारी मौत पर बस इतना कहकर सब्र कर लेना कि पक जाने पे पेड़ों से समर गिर जाया करते हैं। बगैर मुद्दा भी घर में आवाजें न कर हैदर, बगैर मुद्दा भी घर में आवाजें न कर हैदर, धमाकों से भी कुछ चिड़ियों के पर गिर जाया करते हैं। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। अरे तौकीर भाई बैठे, आदाब, बहुत शुक्रिया कि बगैर मुद्दा भी घर में आवाजें न कर हैदर, धमाकों से भी कुछ चिड़ियों के पर गिर जाया करते हैं। इफराते ज़र तो मेरा मुकद्दर नहीं रहा, इफराते ज़र तो मेरा मुकद्दर नहीं रहा, लेकिन मैं अपनी वजह से घटकर नहीं रहा, लेकिन मैं अपनी वजह से घटकर नहीं रहा। ये कौल तो बजा कि सिकंदर नहीं रहा, ये कौल तो बजा कि सिकंदर नहीं रहा, लेकिन कभी मैं सर को झुकाकर नहीं रहा, लेकिन कभी मैं सर को झुकाकर नहीं रहा। लेने गया था सर जो बगावत के जोर पर, वो लौट कर तो आया मगर सर नहीं रहा। लेने गया था सर जो बगावत के जोर पर, वो लौट कर तो आया मगर सर नहीं रहा। एक शेर पेश करता हूं, आपकी मौत पर समाते हैं रिजवान भाई। वो लौट कर तो आया मगर सर नहीं रहा, सलीम ताबिश, वो लौट कर तो आया मगर सर नहीं रहा। एक झोंपड़ी बची थी वो सैलाब ले गया, एक झोंपड़ी बची थी वो सैलाब ले गया। अब हो ना हो फसाद कोई डर नहीं रहा। एक झोंपड़ी बची थी वो सैलाब ले गया, एक झोंपड़ी बची थी वो सैलाब ले गया। अब हो ना हो फसाद कोई डर नहीं रहा। इतना तो देखा आया कोई और उसके बाद, इतना तो देखा आया कोई और उसके बाद महसूस ये हुआ मैं जमीन पर नहीं रहा। इतना तो देखा आया कोई और उसके बाद महसूस ये हुआ मैं जमीन पर नहीं रहा। और ये मर्तबा भी सिर्फ हमारे ही नाम है, नेज़े पे हमसे पहले कोई सर नहीं रहा। ये मर्तबा भी सिर्फ हमारे ही नाम है, ये मर्तबा भी सिर्फ हमारे ही नाम है, नेज़े पे हमसे पहले कोई सर नहीं रहा। नेज़े पे हमसे पहले कोई सर नहीं रहा, नेज़े पे हमसे पहले कोई सर नहीं रहा। मैंने कोशिश की कि आपकी समातों को थोड़ा सा मोड़ू, बहुत शुक्रिया। रफी ने शुरू में शेर सुनाए। अच्छा बहुत शुक्रिया भाई।
بہت شکریہ. میں اس کو اس قدر روتا بلکتا چھوڑ آیا ہوں. یہ رضوان بھائی نے دو شعر ہیں میرے کہ میں اس کو اشک بھائی میں اس کو اس قدر روتا بلکتا چھوڑ آیا ہوں وہ مشکل سے کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوگا. میں اس کو اس قدر روتا بلکتا چھوڑ آیا ہوں وہ مشکل سے کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوگا. صدر صاحب یہ شعر جس کے لیے انہوں نے حکم دیا ہے وہ مشکل سے کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوگا. وہ اس شہرت کی منزل تک بآسانی نہیں پہنچا. وہ اس شہرت کی منزل تک بآسانی نہیں پہنچا. اسے اس راہ پر 100 بار ٹھکرایا گیا. وہ اس شہرت کی منزل تک بآسانی نہیں پہنچا. وہ اس شہرت کی منزل تک بآسانی نہیں پہنچا. اسے اس راہ پر 100 بار ٹھکرایا گیا. اسے اس راہ پر 100 بار ٹھکرایا گیا. اب تھوڑا سا حالات حاضرہ کے پس منظر میں 3-4 شعر سنانا چاہتا ہوں. میں رفیع کو یاد دلاتا ہوں. رفیع ابھی شاعری کی ضرورت نہیں جو تم نے پڑھی, تم بچے ہو, میں ٹوک رہا ہوں آپ کو بعد میں. میں پڑھتا ہوں کہ اس بستی میں آگ لگی ہے یہ بھی کیسا منظر ہے. اس بستی میں آگ لگی ہے یہ بھی کیسا منظر ہے جس کے دکشن پورب پچھم تینوں اور سمندر ہے. اس بستی میں آپ پہنچیں گے انشاءاللہ. اس بستی میں آگ لگی ہے یہ بھی کیسا منظر ہے. بالکل نئے شعر سنا رہا ہوں بھائی. اس بستی میں آگ لگی ہے یہ بھی کیسا منظر ہے جس کے دکشن پورب پچھم تینوں اور سمندر ہے. جس کے دکشن پورب پچھم تینوں اور سمندر ہے. یہ شعر کے تو مانے تو مان لے ساری دنیا میں ہے چین سکون. تو مانے تو مان لے ساری دنیا میں ہے چین سکون لیکن میری آنکھوں میں تو میرے گھر کا منظر ہے. تو مانے تو مان لے ساری دنیا میں ہے چین سکون. بہت شکریہ. تو مانے تو مان لے ساری دنیا میں ہے چین سکون لیکن میری آنکھوں میں تو جمال بھائی لیکن میری آنکھوں میں تو میرے گھر کا منظر ہے. اور میں نہیں کہتا میری مانو خود پرکھو اس دنیا کو. محسوس کیجئے گا. میں نہیں کہتا میری مانو خود پرکھو اس دنیا کو. لب پر باتیں میٹھی میٹھی آستین میں خنجر ہے. میں نہیں کہتا میری مانو خود پرکھو اس دنیا کو. میں نہیں کہتا میری مانو خود پرکھو اس دنیا کو. لب پر باتیں میٹھی میٹھی آستین میں خنجر ہے. اور جو ظالم کے ظلم کے آگے سچ کا دامن چھوڑ گیا جو ظالم کے ظلم کے آگے سچ کا دامن چھوڑ گیا ایسے جری بہادر سے تو لنگڑا لولا بہتر ہے. ایسے جری بہادر سے جو ظالم کے ظلم کے آگے سچ کا دامن چھوڑ گیا جو ظالم کے ظلم کے آگے سچ کا دامن چھوڑ گیا ایسے جری بہادر سے تو لنگڑا لولا بہتر ہے. ایسے جری بہادر سے تو لنگڑا لولا بہتر ہے. بہت شکریہ بہت شکریہ. ایسے جری بہادر سے تو لنگڑا لولا بہتر ہے. بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے حصے کا وقت لے لیا. بس اب ایک اچھا غزل کے چند شعر حاضر کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائے حاضر خدمت کرتا ہوں. ایک غزل کے چند اشعار آپ کی خدمت میں. جی کوئی بات نہیں. ایک غزل کے چند شعر سنیے کوشش کرتا ہوں. اور یہ شاید آپ پہلی مرتبہ سنیں گے اس مطلب یہاں کے سامعین والا دور دراز جو ہیں وہ سنتے رہتے ہیں. بھائی نے غزل نہیں سنی ہے. تذکرہ ہم نے سرعام کیا ہو تو بتا. تذکرہ ہم نے سرعام کیا ہو تو بتا. تذکرہ ہم نے سرعام کیا ہو تو بتا. نام تیرا کہیں بدنام
جیتے رہیے میاں جیتے رہیے. واہ واہ واہ. تذکرہ ہم نے سریعام کیا ہو تو بتا, نام تیرا کہیں بدنام کیا ہو تو بتا, نام تیرا کہیں بدنام کیا ہو تو بتا. تو اپنا ہے کسی غیر کے حق میں نے, تو اپنا ہے کسی غیر کے حق میں نے, دل دکھانے کا کوئی کام کیا ہو تو بتا. تو اپنا ہے کسی غیر کے حق میں نے. ادھر رہیے میاں, بہت شکریہ. تو اپنا ہے کسی غیر کے حق میں نے, دل دکھانے کا کوئی کام کیا ہو تو بتا. اپنے ساتھ لے لیے الزام محبت سارے, اپنے ساتھ لے لیے الزام محبت سارے, گر تجھے مورد الزام کیا ہو تو بتا, گر تجھے مورد کیا کہہ رہے ہیں الزام کیا ہو تو بتا. سر صاحب شاید ان دو اشعار کے لیے میں نے 3 اشعار پڑھے ہیں, ملاحظہ فرمائیں دوستو. خاص طور سے حاضر خدمت کرتا ہوں, بہت شکریہ. ہاں دیر کیا ہے بھائی, بہت شکریہ. میں آپ کا تہہ دل سے متشکر ہوں کہ آپ غزل کی حفاظت کر رہے ہیں, بہت شکریہ. میں مطلع پڑھ کے پھر وہ شعر پڑھتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. تذکرہ ہم نے سیام کیا ہو تو بتا, نام تیرا کہیں بدنام کیا ہو تو بتا, نام تیرا کہیں بدنام کیا ہو تو بتا. میں شورا کے نام سے خاص طور سے توجہ چاہتا ہوں, ملاحظہ کرتا ہوں کہ نام تیرا کہیں بدنام کیا ہو تو بتا. ہجر میں تیرے بھٹکتا رہا صحرا صحرا, ہجر میں تیرے بھٹکتا رہا صحرا صحرا, اس سفر میں کہیں آرام کیا ہو تو. بہت اچھا, ارے بہت اچھا خورشید, واہ 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 واہ. ہجر میں تیرے بھٹکتا رہا صحرا صحرا, اس سفر میں کہیں آرام کیا ہو تو بتا. اس سفر میں کہیں آرام کیا ہو تو بتا. مجھ کو اجداد سے ورثے میں ملی ہے تہذیب, مجھ کو اجداد سے ورثے میں ملی ہے تہذیب, یہ اثاثہ کہیں نیلام کیا ہو تو بتا. بہت اچھا, واہ 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 واہ, بہت اچھا, بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. توقیر میاں واہ اچھی واہ. نہیں لگ رہی غزل؟ بہت شکریہ. ہجر میں تیرے بھٹکتا رہا صحرا صحرا,
हो तो बता, क्या कह रहे हैं? इस सफर में कहीं आराम किया हो तो बता, देख कर जीत तेरी हार गवारा कर ली, वार तेरा कोई नाकाम किया हो तो बता। बहुत अच्छा है। ये एक मिनट, मैं आप ही की बात कर रहा हूं, मैं आप ही की बात कर रहा हूं। मैंने पहले भी अर्ज किया था कि जैसे आप कहेंगे मैं वैसा करता रहूंगा। उस्ताद मोहतरम डॉक्टर नसीमुल जफर साहब ने मुझे सिखाया है कि जब कभी मशायरे की निजामत करो तो मशायरे को जमहूरी बना दो। ये मशायरा जमहूरी हो रहा है और होगा, जो आप चाहेंगे वो होता रहेगा। मैं जनाब खुर्शीद हैदर से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि फूल सा कुछ कलाम और सही, एक गजल सबके नाम और सही, और जिंदगी के उदास किस्से में एक लड़की का नाम और सही, और उसकी जुल्फें बहुत घनेरी हैं, एक शब का कयाम और सही। वाह वाह। रिजवान भाई भी मूड में है आज, मुझे कुछ शक हो रहा आज इन पे। अच्छा अच्छा, यकीन करो। बहुत उम्दा। शुक्रिया आपका। सच्चाई है, आप दिल से सुन भी रहे हैं आज, ये सच्चाई है। बहुत शुक्रिया। बीमारे गम को पहले तो अच्छा करे कोई, बीमारे गम को पहले तो अच्छा करे कोई, चारागरी का बाद में दावा करे कोई। वाह। बीमारे गम को पहले तो अच्छा करे कोई, चारागरी का बाद में दावा करे कोई, पहले तो अपनी प्यास को दरिया करे कोई, वाह। पहले तो अपनी प्यास को दरिया करे कोई, फिर उसके बाद धूप में सजदा करे कोई। क्या कह रहे हैं? बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह। बच्चों अब साथ दीजिएगा जरा सा, वाह वाह। बहुत अच्छी गजल सुनाने जा रहा हूं ईमान से। पहले तो अपनी प्यास को दरिया करे कोई, फिर उसके बाद धूप में सजदा करे कोई, नादान की खताएं तो हो जाती हैं मुआफ, नादान की खताएं तो हो जाती हैं मुआफ, लेकिन खता खता है जो दाना करे कोई। नादान की, मैं शायरी सुना रहा हूं अहले संभल को, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, इसमें कोई शक नहीं कि नादान की खताएं तो हो जाती हैं मुआफ, लेकिन खता खता है जो दाना करे कोई। शायरी इशारा किनाव का नाम है। रफी फिर शेर आ रहा, देखो मुलाहिजा करें कि नादान की खताएं तो हो जाती हैं मुआफ, लेकिन खता खता है जो दाना करे कोई, खुद बागबान आग चमन में लगाई है। शायरी इशारा किनाव का नाम है, खुद बागबान आग चमन में लगाई है, अब ये बताओ कि इस पे भरोसा करे कोई। खुद बागबान आग चमन में लगाई है, अब ये बताओ किस पे भरोसा करे कोई, अब ये बताओ किस पे भरोसा करे कोई। दुश्मन से जंग करना तो दस्तूर है, मगर दुश्मन से जंग करना तो दस्तूर है, मगर भाई हो दुश्मनी पे तो फिर क्या करे कोई। दुश्मन से जंग करना तो दस्तूर है, मगर दुश्मन से जंग करना तो दस्तूर है, मगर भाई हो दुश्मनी पे तो फिर क्या करे कोई। और ये आखिरी शेर के भाई हो दुश्मनी पे तो फिर क्या करे कोई। अब तुमने भुला दिया, अब मैं गजल पढ़ता हूं तरन्नुम से। बहुत शुक्रिया। मुलाहिजा फरमाए कि भाई हो दुश्मनी पे तो फिर क्या करे कोई। मैं बंद करता हूं। अगर तुम ना आए कसम तोड़ देंगे। मैं आज गजल सुनिए आजम साहब की। मुलाहिजा फरमाए अगर तुम ना आए कसम तोड़ देंगे, अगर तुम ना आए कसम तोड़ देंगे, शबे हिज्र बीमार
موڈ میں ہے بچے، موڈ میں ہے. جیتے رہیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. جزاک اللہ، بہت اچھا. اور یہ مشاعرے کا آخری حصہ میرے بعد آپ کو بڑی شاعری سننی ہے. میں بہت چھوٹا شاعر ہوں اس فہرست کا. دیکھا عظم شاکری غزل کا بڑا شاعر کنور جاوید حسن کاظمی صاحب، انہیں آپ سنیں گے تو انشاءاللہ محظوظ ہوں گے. ان کے لیے ایک ماحول، ان کی پیشانی کے طور پہ میں پڑھ رہا ہوں. ملاحظہ فرمائے صدر صاحب. اگر تم نہ آئے قسم توڑ دیں گے، شب ہجر بیمار دم توڑ دیں گے. شب ہجر بیمار دم توڑ دیں گے. محبت چھپانے کی رسمی روایات، محبت چھپانے کی رسمی روایات، اگر تم نہ توڑو گے ہم توڑ دیں گے. شکریہ. محبت چھپانے کی رسمی روایات، محبت چھپانے کی رسمی روایات، اگر تم نہ توڑو گے ہم توڑ دیں گے. اگر تم نہ توڑو گے ہم توڑ دیں گے. اجازت تو ہو حال دل لکھتے لکھتے، اجازت تو ہو حال دل لکھتے لکھتے، اجازت تو ہو حال دل لکھتے لکھتے، خدا کی قسم ہم قلم توڑ دیں گے. خدا کی قسم ہم. شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. میں متشکر ہوں کہ آپ نے غزل کا ماحول دیا جس سے غزل پڑھی جا رہی ہے. سچائی یہ ہے ورنہ غزل مشاعروں میں نہیں پڑھی جاتی. بہت شکریہ. اجازت تو ہو حال دل لکھتے لکھتے، اجازت تو ہو حال دل لکھتے لکھتے، خدا کی قسم ہم قلم توڑ دیں گے. خدا کی قسم ہم قلم توڑ دیں گے. بلانا سنانا بھلانا منانا، بلانا سنانا بھلانا منانا، بلانا سنانا بھلانا منانا، کمر تو ہماری یہ غم توڑ دیں گے. بلانا جزاک اللہ، بلانا سنانا بھلانا منانا، بلانا سنانا بھلانا منانا، کمر تو ہماری یہ غم توڑ دیں گے. کمر تو ہماری یہ غم توڑ دیں گے. یہ شعر میں خاص طور سے آپ کے حوالے کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. کمر تو ہماری یہ غم توڑ دیں گے، وفا جو نہ ہو ایسے وعدے نہ کرنا، وفا جو نہ ہو ایسے وعدے نہ کرنا، یہ وعدے وفا کا بھرم توڑ دیں گے. یہ وعدے بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا. وفا پھر پڑھتا ہوں. وفا جو نہ ہو ایسے وعدے نہ کرنا، وفا جو نہ ہو ایسے وعدے نہ کرنا، وفا جو نہ ہو ایسے وعدے نہ کرنا،
बाकी शेर देखता हूं कैसे सुनते हैं आप, कैसे सुनते हैं, मुलाहिजा फरमाएं। भैया वादे वफा का भरम तोड़ देंगे, भरम तोड़ देंगे, कहाँ दिल पना है अना ढूंढता है। वाह अच्छा शेर सुनाने जा रहा हूं। वाह कहाँ दिल पना है, कहाँ दिल पना है, अना ढूंढता है, अना को तो जुल्फों के खम तोड़ देंगे, अना को तो जुल्फों के खम तोड़ देंगे, बहुत उम्दा, अना को तो बहुत उम्दा, वाह वाह। बाद में देख रहे बाद में। हाँ बाद में दूसरे दौर में सुना देंगे। और फिर उस पर कुछ गुफ्तगू की जाती है। मुझे खुले दिल से एतराफ है कि भाई खुर्शीद हैदर की तमाम जो अशआर वो थे जिनमें से मैं किसी शेर का इंतखाब नहीं कर सका, वाह लेकिन उस सुन्नत को अदा करने के लिए मुझे याद आता है डॉक्टर बशीर बद्र का एक शेर, चमकती है कहीं सदियों में आंसुओं से जमीन, क्या कह रहे हैं? चमकती है कहीं सदियों में आंसुओं से जमीन, गजल के शेर कहाँ रोज रोज होते क्या हैं। कह रहे हैं? तो वाकई ये वो अशआर थे जो रोज रोज नहीं हुआ करते। वाह मैं इतना और अर्ज करना चाहता हूँ। अगर आप अपने दीनी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं या सियासी या समाजी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं या फिर मुशायरे या कवि सम्मेलन की या किसी और प्रोग्राम की, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9976400286। आप अपने दोस्त, अपने होस्ट शफीक खान को दीजिए इजाजत।